sa loob. Kita mo sa loob. Pagkat yung daliri mo. Dahan-dahan. Fingertip lang. Yan. Ramdamin mo ito sir. Yan. Yan yung isla. Dito ka sir. Dito ka lang sir. Live sir. Live. Nakalak ba? Oh sir, nakalak. Pagka ready ka na, baba mo na lang. Ready ka na? Saan ba yung papa? Hindi, ganito sir. Yan. Forward. 5. Firing! Baba. Focus your front side. Ito, tingnan mo mabuti. Medyo tumaas na. Sige, tuloy pa. Baba. Focus your front side. Focus. Lambutan mo lang, sir. Lambutan mo lang. Ito malakas. Mababa pa rin.